السلام عليكم ومرحبا بكم على سافور ميديتراني. كما وعدتكم على فيسبوك غادي ندير لكم لا بريوش كتجي زوينه وخفيفه بصح كتاخذ الوقت. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Saveur Méditerranée. Aujourd'hui, comme je vous l'ai promis sur Facebook, on va faire la brioche. Elle est très bonne, très légère et effilochée, mais elle prend beaucoup de temps. On va avoir besoin de 400 g de farine, 10 centilitres de lait, 12 g de levure de boulanger, 250 g de beurre ramolli, 4 œufs, 100 g de sucre, 12 g de sel. غادي نحتاج 400 غرام تاع فرينه، غادي نحتاج 10 سنتيلتر نتاع الحليب، غادي نحتاج 12 غرام نتاع خميره د العجينه، غادي نحتاج 250 غرام تاع الزبده اللي نخليها هكا ديرها غير هكا على حراره المطبخ، 100 غرام تاع السكر سنيده، 4 البيضات و12 غرام نتاع الملحه و100 غرام نتاع فرينه، 5 g de farine. Je vais mettre la levure dedans, dans la farine. Je vais mettre le lait. أنا درت 100 غرام تاع فرينة مع 200 غرام تاع الخميرة تاع العجينة. غادي نزيد عليها هذيك 10 سنتيلتر تاع الحليب. Je vais rajouter les 10 centilitres de lait. Et je vais bien mélanger et je vais vous montrer. Et les 400 g de farine, on la garde de côté. En tout, ça nous fait 500 g. Là, je vais travailler la levure et les 100 g de farine. Je vais bien les travailler, bien mélanger. Je l'ai bien mélangé. أنا خلطتها مزيان. غادي نديرها دركي ديريكت هنايا في لاخر نتاع الروبو ديالي. Je l'ai mis directement dans le contient pour le robot. Comme ça, tout à l'heure, je la travaille au robot. Je vais ramasser tout ça. هي ديك 100 غرام تاع فرينه و 12 غرام نتاع الخميره د العجينه وهذيك 12 سنتيلتر نتاع الحليب جمعتهم درتهم هنايا هكا. Les 100 g de farine, les 12 g de levure de boulanger, les 10 centilitres de lait, je les ai mis dedans. Je vais rajouter ma farine, les 400 g par-dessus de farine, comme ça. Et je vais la laisser reposer jusqu'à que le levain il pousse ma farine. غادي نخليها هكا في واحد البلاصه دافيه حتى هذيك الخميره اللي عندي لتحت باللغه الفرنسيه سميتها لو لوفان، حتى هذيك الخميره اللي عندي مع ديك فرينه غادي تخرج شويه من الفرينه عاد وندير لها البيض والسكر والزبده. صافي ها هي، شوفوا ها هي كتشوفوا الخميره من تحت ها هي خمرت. Vous voyez mon levain est bien levé. Je vais la mettre dans le robot. Je vais rajouter les œufs. غادي نزيد البيض. Le sel, ملحة. Le sucre, سكر ونخليه يدور. نلاس تورني نخليه يخدم حتى تجمع العجينه ديالي. عاد نزيد الفرينه، عاد نزيد سمحولي الزبده. Je rajouterai le beurre après. Une fois que la pâte est bien ramassée, je rajouterai le beurre. Je rajoute le beurre petit à petit. تنزيد الزبده بشوي بشوي.
rajouter tout le beurre et je vais la laisser travailler pendant une demi-heure. نص ساعة كتخدم هكا هي تبدا قاعدة نخليها هكا عاود واحد نص ساعة. La laisser une demi-heure, elle commence à se détacher de la paroi. Elle commence à être bonne. On va laisser 5 minutes et puis c'est bon. من تبدي تحيد من الحديدة ديالكم من الليمون هكا مكتبقاش تلصق، نخليوها واحد 5 دقايق وصافي نحيدوها. هي كتجمع الفوغاماس. لا الي بون بايتين هنا راهي مزيانه صافي غادي نطوي عليها. هي هنا هي مزيانه élastique. Elle est élastique. Là c'est fini. Là on va la couvrir et la mettre de côté. Ça y est, j'ai fini. Je vais la mettre de côté. J'ai humidifié un torchon humide, une serviette humide. Je vais mettre par dessus. انا نفخت واحد الفوطه غير نفختها ماشي كاع بزاف ودرتها على جنب غادي نغطي عليه هكا. نفختها الفوطه elle est humide ma serviette. Je vais la mettre de côté حتى تخمر jusqu'à qu'elle gonfle ma pâte. Elle double de volume et je vous montrerai. Elle prend beaucoup de travail, beaucoup de temps, mais une fois que c'est fait, une fois qu'elle est cuite, elle est très bonne. يا rien à dire. كتشد الوقت بزاف وكتشد الخدمه بزاف، مي كطيبوها وكتاكلوها كتجي لذيذه وزوينه بزاف. بريوش خمرات، هي خمرات. La brioche elle a doublé de volume. Maintenant on va la dégazer. On va enlever tout le gaz qu'il y a dedans. غادي نحيدو منها هذاك الغاز كامل. ها هي كتجي خفيفه بزاف. Elle est légère. Voilà, on a enlevé tout le gaz. انا حيت منها كلشي داك الغاز اللي كان فيها هكا. حويت منها. انا درت واحد لو بلا هكا درت فيه شويه زيت دهنته بالزيت غادي نديرها فيها. J'ai fait un plat, je mets un peu d'huile et je vais la mettre dedans. Je vais prendre la brioche. Voilà, je vais la mettre dedans. انا درتها هنا ندخل هكا. غادي نخليها، غادي ندير عليها لو فيلم. غادي نغطيها بالميكا ونديرها في الثلاجه واحد 4 السوايع حتى ل 8 السوايع. Je vais la filmer et la mettre au frais, au frigo pendant 4 à 8 heures. C'est mieux de la laisser 8 heures, mais moi je vais la laisser que 4 heures pour vous montrer comment la faire. Je vais la mettre dans mon frigo. انا درت لها الميكا، هذا البلاستيك غذائي غادي نديرها في الثلاجه ديالي واحد 4 السوايع، 4 حتى ل 8 السوايع. انا غادي ندير لها غير 4 السوايع ونوريكم من بعد كي نديرها. انا هاني قسمتها، خرجتها من الثلاجه قعدت 4 السوايع، خرجتها من الثلاجه قسمتها على جوج، ها هما جوج، وزنتها هنايا عطاتني 570 هنا و570 هنا. هذه غادي نردها للثلاجه حتى نحتاجها، وهذه غادي نسرحها بواحد الدلاك هكا. نسرحها مزيان. Je vais bien l'étaler, bien comme il faut. Je l'ai bien étalé. Maintenant, on va l'enrouler comme ça, comme ça. غادي نلويوها هكا هكا مزيان، وغادي نقطع. On a le moule هنايا. Je fais un moule disposé à côté هكا.
هكا وغادي نغطي عليها ونخليها تخمر. جو في لو كوفرير اي ليسي غونفلي دو كوتي دان ان اندروا تياد. هيا لا بريوش خمرت مزيان. غادي ندير لها البيض الصفر بشويه الحليب ونديرها طيب على 150 وغادي نغطيها ونخليها حتى طيب ونخرجها. Ça y est, la brioche elle a bien gonflé. Je vais la badigeonner avec le jaune d'œuf et un peu de lait comme ça et la mettre à cuire à 150 degrés tout doucement et la laisser jusqu'à qu'elle devienne toute dorée. Normalement 30 minutes à 40 minutes elle sera prête. Bien badigeonner avec le jaune et un peu de lait. Comme ça, maintenant je vais la couvrir avec l'autre morceau de papier cuisson et je vais la mettre en four. On se retrouvera tout à l'heure pour la cuisson. Mis dans le four et je vais le laisser 30 à 40 minutes et j'enlèverai le papier. Une fois que c'est cuit, j'enlèverai le papier pour qu'il soit bien doré. حاولي نخليها واحد نص ساعه حتى 45 دقيقه. انا درت لها 150 ونخليها درت لها الفوق والتحت وغادي نخليها واحد 30 دقيقه حتى 45 دقيقه ومن بعد من غادي نشوفها طابت. البريوش صافي طابت كتجي زوينه وخفيفه. نتمنى من الله تكون عجبتكم وديروها. كتاخذ الوقت بزاف ولكن كتجي زوينه بزاف وبنينه. On a fini la brioche, j'ai fini la brioche, elle est comme ça, elle est légère, elle est très bonne, elle prend beaucoup de temps. Mais au final, on a une bonne brioche faite maison. Il n'y a rien de mieux. À bientôt. J'espère que ça vous a plu, que vous allez vous abonner. Et comme ça, la prochaine fois, je vous ferai des croissants. مرة جاية إن شاء الله غادي نصاوب لكم les croissants, les donuts إن شاء الله. اليوم درت لكم لا بريوش ومرة جاية إن شاء الله ندير لكم les donuts ومن بعد نديرو les croissants نتاع الدار في ميزون.